malah banyak problem gitu loh, kayak which itu jadi make me realize kayak I cannot get married that early now. Kayaknya memang gini sih, yang aku lihat dari teman-teman semua ya, cewek terutama. Mereka cewek tuh selalu pengen kayaknya memang gini sih, yang aku lihat dari teman-teman semua ya, cewek terutama. Mereka cewek tuh selalu pengen married early karena mereka pikir kayak aduh Happily pengen lah happily ever after karena kita selalu didikte seperti itu kan. Oh, that's bullshit. That's totally bullshit. Dan kedua, sebenarnya kamu akan menemukan banyak hal fun baru di setiap tahun kamu berulang tahun lagi gitu loh, ngerti gak? Kayak kamu umur 22 kamu akan fun hal lain, 23 kamu akan fun hal lain jadi lagi. Cici umur tahun ini what's fun for you? Aku udah punya goal baru lagi. I wanna travel the world gitu, kayak aku udah punya, maksudnya Please do that. kayak relationship is not my forte anymore, not my priority anymore gitu. Kayak aku sudah way past that lah. Aku udah cukup lah, maksudnya aku udah mengorbankan my personal goal nih selama sorry bukan mengorbankan ya, ini nanti ada yang menghujat lagi kayak aku kayak ini masih cut kan? iya maksudnya enggak. Kayak aku kan merawat 2 anak itu kan berarti aku harus mengesampingkan, bukan mengorbankan, mengesampingkan my personal needs, my actualization of gitu You mean kan. towards your kids? I thought towards the relationship. Everything ya sebenarnya. Ya kalau towards the kids kan itu memang your Iya maksudnya kayak sekarang lah tanggung jawab saatnya ya sih. Enggak, maksudnya sekarang kan mereka udah agak besar, jadi inilah saatnya aku kembali mengulik ulang aktualisasi diriku yang sempat tertunda kayak gitu loh. Jadi aku nggak lagi fokus di kayak aku harus married lagi atau see, aku that's what changes you for the past 5 years then. That's you actually have more true. goals now. Yeah, I have more goals. Dan satu lagi sih sebenarnya yang what changes me in the past 5 years itu I used to be a people pleaser. Like I think people that pleaser. happens to a lot of good people. Terus karena aku anak terakhir juga kan. Jadi aku sering diekspektasikan untuk nurut aja udah. Meanwhile aku orangnya sangat membangkang sebenarnya. Jadi kayak aku punya ngapain aku nurut gitu kan. Honestly, I can see myself in you, J. Yeah, because I used to be a people pleaser for banyak ya. Karena aku pernah di satu masalah. Ya, my mom keep telling me kan, don't talk about that problem anymore. But like, that's what changes you. Yeah. No, one because I become this person ya karena hal itu. True. Aku ndak bisa snap. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. In my finger kayak forget about it. No, I cannot do that. Itu bullshit. Dan maksudnya kayak apa ya? Ya people pleaser banget sih. Soalnya kayak aku selalu misalnya nih Cik Naomi misalnya jadi temanku nih yang di Singapura gitu tuh. Tif ayo malam ini pergi. Tif ayo besok pergi. Tif ayo kayak aku tuh selalu iya. Aku never say no. Terus pas tahun terakhir aku start to say no. And people are confused. Kok Tiffany tiba-tiba berubah ya nggak mau berubah ya, gitu. kok ndak mau ya, kok ndak suka ya, ibaratnya ajeb-ajeb lagi ya kan, kayak ya menurutku like karena that's when actually you realize you're taking care of yourself instead of other people. Betul right ya. Dan disitulah aku berubah, mungkin even kayak keluarga aku itu pada kebingungan, terutama keluarga aku ya, maksudnya aku tuh big people pleaser hanya kepada keluarga sama orang-orang terdekat. Jadi bener-bener yang gak enakan Polvio menjadi saksi saat-saat dimana aku masih seperti itu banget ya. Kayak gak enakan banget bahkan untuk hal yang harusnya aku biasa aja gitu. Capek sih liatnya. Capek banget aku ngeliatnya. Kadang masih kebawa, tapi kayak aku selalu diingatkan oleh orang-orang terdekatku ini untuk tidak menjadi people pleaser. Tapi kayak kalau gak nyaman gak usah. Ya, pada akhirnya aku belajar itu. In the past 5 years aku berusaha untuk apa yang aku rasakan duluan, yang aku utamakan. If I'm not comfortable with it, aku nggak akan memaksa diri. Kalau dulu aku akan memaksa diriku. True. Jadi kayak gila sih, there's one point like misalnya aku kan dijatah per minggu gitu tuh sih. Kayak
aku memaksakan uangku buat mencukupi Mereka. Mm-mm. Oh iya. satu minggu itu. Astaga, mami gitu ya. Sumpah. Terus kamu dibilang mami, ternyata mami. No, like Oh. mommy, Oh. mommy is like, cause I take care. Itu one of Oh, my love language. Aku always take care of other people. Misalnya kayak hal kecil nih, misalnya kayak sendok garpu gitu tuh Cik, nek misal lagi makan tak lapi, Ya tak ampun, siapke. so cute. Kayak gitu. Soalnya love languageku emang act of service. Tapi I need you in my Ya kayak house. tadi. kayak tadi Sultan. I need you in my kan house. Sultan tadi tak masuk ke satu-satu. Ya, itu juga aku. It's not I because you're noticed. old, it's just like I noticed. Yeah, I noticed it. it's not because you're old, it's just like what I do Yeah, gitu. you're Karena udah taking care of kebawa. little Iya. things. Ya, aku lebih suka karena that's what I expect in my partner or other people yang around me. To take care of you back gitu ya. Enggak sih, Gimana that's tuh? bullshit sih. Kayak especially partner ya. Karena aku orangnya ya like you said, aku orangnya detail banget. Yang small things matter, aku lebih kayak gitu. Aku ndak bukan ndak mikir kayak bigger picture tapi kayak menurutku hal kecil You tuh appreciate sesimpel little things. iya, aku sesimpel itu aku sudah senang gitu loh. Gampangan maksudnya. Gampang untuk gampang untuk Buat happy. buat happy lah. Gampang. Terus the other thing, Ya udah sih kayaknya itu doang sih. Karena sebenarnya aku kan kebalikan How? dari kalian kan. Maksudnya aku kan ekstrovert dari dulu. Iya. Emang suka ngomong aja gitu. Jadi kalau in term of pekerjaan atau apa, I don't think I grew. Maksudnya I don't think I changed so much karena memang dari dulu aku suka ngomong di depan umum, suka ketemu orang Ya, baru. si Emang Agnes karakterku gitu. seperti itu gitu. Jadi kalau soal pekerjaan itu nggak banyak yang berubah, justru personal sih. that's actually so good. See guys, kalau misalnya kalian belum bisa buat stop jadi people pleaser, what my recommendation is start to say no. Ya. Cause actually itu susah loh. Mm-mm. Saying no, ndak Aku udah enak relate hati Nggak enak, nih. Nggak enak. Nggak enak sih, kayak Aku the face the minute I said no, oh my god, the tone pas di call aku bilang ndak wes, kayak aku ndak pergi hari ini kayak Langsung kayak, hah gitu. kayak aduh itu udah enak banget sih. Kok gitu. Tapi itu susah loh belajar itu, kayak aku belajar say no aja kayak berapa tahun ya, kayak Karena tiga kita tahun. udah terbiasa, Vi. Jadi orang tuh mengekspektasikan kita tuh akan nurut selalu gitu loh. iya. Kayak Akan akan selalu iya, ada. akan selalu ada, akan selalu support, akan selalu kayak And gitu loh. Nih another thing I wanna share, like last year I think last year tuh bener-bener enggak sih last year oke lah. Oh no, actually no, the last year tapi first half last year. First half last yearku tuh lumayan a bit absurd karena I broke up with my ex. Yang I thought giving second chance is a good thing, but actually no. Not everyone can be given second chances. Iya. Which I learned. Makanya aku suka karena aku try to push my limit sampai di mana. Jadi aku bisa belajar lebih gitu loh sih. Terus aku stop being people pleaser itu gara-gara itu juga. Karena there's one time I don't feel great talking to people, I think. You Tapi need kayak- time for yourself. I need time for myself. But people kayak sometimes people think kayak mereka bisa come to me anytime they want. Karena I was always there whenever they need, whenever they call me. Aku denger ke dan whether you like it or not, aku kasih advice whatever it is. Kamu suka nggak suka ya, that's my advice gitu. Kamu nggak setuju ya, up to you ya. Kue nek nelpon aku ya berarti kan, maksud aku denger kita ya jengkel sendiri toh. Tempat sampah, which I don't like. Aku lebih kasih advice balik gitu. Terus there's one time aku bener-bener lagi at my lowest point. I don't wanna go out. Aku ndekam di rumah. Dan aku lebih prefer ini HP aja. Kadang aku lupa naruh di mana. Kalau dicariin mamahku baru aku kayak nyari HP ku nengin diki, kayak aku harus ngangkat telepon gitu loh. And temanku pas itu bener-bener lagi sedih banget. And gara-gara cowok boys. Which I just get off of them. Terus aku ditelepon gitu. Terus aku bener-bener ngamuk sih. Aku ngomong kayak, can you stop calling me? Cause you never ask me how am I doing.
So like I think sometimes I have my own problem that I don't tell you, and you never even kayak ask me that gitu. Jadi kalau kamu nggak tahu, start asking me that before you call me anyways, cause Before nagging ya. yeah, before nagging kayak where are you, kok kamu nggak ngangkat teleponku apa segala macam. I have my own shit to take care of, kayak just get off, I'm so sorry. Aku selalu ngomong sorry duluan. Soalnya kayak aku nggak mau hurt her in a certain way. So it's a her. Iya, it's a her. Saya majority yang telepon sama aku yang ngomongin tentang cowok tuh selalu a her gitu loh. Karena ya kalau misalnya gue belum ready to be in relationship, ya udahlah, maksudnya lepas aja gitu loh, kayak stop nagging your friends because of that. Kayak especially if you're a ruthless person yang nggak pernah nanya how things are around that person yang kamu selalu teleponin ya. Itu tuh salah satu ini sih. Salah satu prinsip aku sebenarnya. Kalau mau curhat sama temen, kalau mau udah lama nih nggak ngobrol atau nggak ngechat gitu ya. Hal pertama yang harus ditanyain tuh kayak, how are you? At least how are you? What are you doing now? Are you free to talk? Iya. Atau can I talk to you about something? Sometimes tuh lupa kalau sudah sakit hati, apalagi karena cowok tuh mereka tuh kayak seems to forget Tapi itu decency lah. human decency Iya, gitu loh, itu kayak decency lah. Maksudnya kayak basic decency gitu loh, kayak nanya, maksudnya appreciate are your you, time kan. maksudnya are you okay to talk right now? Do you wanna, kayak apa ya, kayak do you feel okay if I mau cerita sesuatu gitu? No, they don't even do that. Makanya pas itu aku bener-bener marah, and then we don't talk like for 2 weeks. And then pas Jadi aku udah go back ya, aku bilang sama dia, maksudnya I go back to my own self ya, aku bilang sama dia kayak, sorry I was treating you that way because sometimes you don't understand other people tuh juga punya problem, and it's beyond boys. Aku bilang kayak gitu, and it's beyond kayak just lovey-dovey shit. Banyak orang tuh berharap dengan punya pasangan, dengan menikah, dengan punya anak, mereka tuh kayak deserve dibahagiakan. Nanti aku pengen kalau aku nikah nanti biar pasangan aku bikin aku happy. Karena kayak Karena kurang aku punya education anak. ya. Lebih ke kayak aku pengen punya anak karena bosan sama hidup, kayaknya punya anak seneng ya. Senengnya doang yang dipikir, maksudnya bukan kayak padahal you're actually adding new problem to your life gitu. Kamu harus cari duit lebih banyak. Iya. Kalau misalnya pendidikan anakmu dan sebagainya macamnya itu ekstranya You're harus. actually adding a lot of new problems, karena financial problems, relationship problems yang belum nggak cocok kalau ngomong, belum kalau berantem kayak banyak Dan banget yang gitu. sering kali orang lupa tuh kayak sometimes it's not about finding the right person, tapi being the right Being person true. Iya. buat orang lain. Jadi True. kayak isinya otak itu nuntut. Bukannya Padahal tuh diri kayak, sendiri dulu gitu. Iya. Oh, so tadi sebelum aku ngomong itu harus ada tambahannya, like being the best version of yourself and Right. finding the right person to be with you, karena aku ngeliatin Cici pas kamu misalnya Cici pas itu hamil ya, support postpartum itu harus banget. Karena itu bikin stres. Aku ngeliat yang di sekitarku yang habis postpartum gitu, kalau dia dapat fully support from the husband, cannot. Takut. Untungnya waktu itu seluruh keluargaku sih mensupport. No, Jadi tapi kan karena kan memang tapi kan pas itu sebenarnya the first person Lucu banget. yang harus give you full support postpartum itu kan your own husband. Tapi But like it didn't work out for you both. iya. Jadi kayak pada saat itu ya memang full support mostly ya from my parents. Family kan, Ya from iyalah, your masa gawinnya bareng tapi tanggung jawabnya sendiri. Nggak ikut-ikutan. Another talk. No, tapi kalau misalnya, tapi aku Episode berikutnya. tapi kan kalau misalnya aku ngeliat si Agnes juga, dia mampu gitu loh, maksudnya buat ngelakuin sendiri selama dia mampu ya udah gitu, like people would actually eventually appreciate and ngelihat outcome-nya anaknya seperti apa gitu, bukan dari maminya, struggle maminya, tapi ngeliatnya sekarang ini anaknya Cici tuh sudah kayak pinter-pinter, maksudnya punya kemauan buat apa, lomba-lomba segala macam. Itu kan bukan kemauannya Cici, Bukan. kan itu kemauan anak Cici sendiri kan. Mungkin dengan Which is a good melihat kayak I am trying Tapi so kan, much sih tapi kan itu kan to be a apa good ya? example sih. Apa ya namanya ya? Kayak anak kecil itu triggernya itu kan
jarang gitu loh Ci. Iya. Kayaknya Pasti kan biasanya papa mamahnya yang naro anaknya coba nih masuk lomba, siapa tahu kamu punya bakat di situ bisa dikembangkan gitu, dan kita lihat dengan cara masuk lomba. Tapi kan kalau misalnya anak Cici kemarin kan enggak. Tapi pasti ada dari gitu dulu. ada nggak dari sih? gitu dulu, ada Harus dari diarahkan dulu. kan. Betul. anak Jadi tuh. dulu dia awalnya lebih ke Awalnya tuh. joget-joget TikTok dulu. Jadi dia joget-joget di depan kamera, bikin-bikin TikTok dengan tidak Takut. terarahkan. Takut. Tidak terarah, tapi maksudnya dia tuh dari awal kelihatan dia bisa belajar sendiri. Kan aku kan jadi kayak ngapain kamu buat TikTok tanpa belajar, cuma di TikTok doang, kok sayang banget, terus tak masukin les. Maksudnya ya sekalian aja kan. Tapi she as long as she likes, right? she love it. Yeah, as long as that certain people, maksudnya anak Cici suka, Iya. ya Cici tidak memaksakan, malah Enggak. dikembangkan kan. Ya, Justru Jackness itu dikembangkan. termasuk orang tua yang bisa nangkep anak itu suka apa, terus kayak dikasih wadah untuk Nah makanya lanjutin which is good gitu. maksudnya. Makanya menurutku which is good, karena if you're good doing that by yourself and you're capable to do it, and selama Cici mampu buat bayarin anak-anak Cici sendiri, ya do Ya, as much as you like it's your life, it's still your kids. Sebelum turning 18 kan itu masih under your assignment wing. gitu loh, under your wing buat gimana caranya biar anak-anak lah ya, biar anak-anak Cici jadi kayak wanita perkasa Betul. gitu kan. Betul. So that's your advice. Jadi kemana-mana. Jadi kemana-mana ya. That's your advice, like being content with yourself first. Yeah, being content with yourself first. And- Maksudnya try to find yourself who you are. And enjoy what you whatever want. it is right now, instead of like looking forward too much gitu ya, too far along ya. Fokus aja sama dirimu sendiri. Kayak jangan berharap sama orang lain, jangan berharap pada situasi, jangan berharap pada apa. Ya sih, Fokus aja kayaknya sama diri sendiri. these days kids are kayak losing Identity. identity sih. Identitinya agak melenceng kemana-mana sih. Karena ya mungkin terlalu banyak melihat, terlalu banyak. Terlalu banyak Iya sih, kayak- ikut-ikut. Kayak Itu sih aku agak takut sih itu. Nanti nih misalnya kayak let's say 10 years ahead of us gitu, gimana ya dunia tuh bakal kayak gimana gitu, kayak are we tapi still sticking with phones? Tapi kayak balik lagi ke foundation yang kamu tanemin gak sih ke anak-anak? Kayaknya ke situ juga sih, family. No, tapi zaman sekarang tuh banyak Values. banget yang masih muda-muda sudah jadi papa mama muda. Karena orang-orang kayak berlomba, dia tuh kayak Karena bandingin bosen. sama orang lain. Enggak, yang harus dibandingkan kamu sama masa lalumu, bukan kamu sama Betul. orang lain. Yeah, but like Iya toh? these days kids are way too young to have kids. You know what I mean? Like people are getting married way too young to have kids. Aku situ sampai kayak, menurutku sih aku decent enough ya to think kayak how much money do I need and my husband need to raise this one kid, Ya, iya dong. Yang bener kan pemikirannya to seperti itu emang. have a decent home to stay in and to raise this one kid gitu. Itu sih susah loh sih. Maksudnya kayak masih kecil, kayak masih di bawah sayap papa mamamu, dan kayak punya anak lagi gitu. Tapi pemikiran itu hanya bisa datang ke orang yang sudah mengerti soal financial freedom and you already make your own true. money, dan kamu udah melihat dunia tuh kayak apa gitu loh kerasnya. Yeah. Itu nggak akan terpikirkan untuk orang-orang yang kayak belum mengalami kerasnya dunia gitu. So don't be a mushy person. Being content with yourself. Make sure whatever you do makes you happy. As long itu nggak damaging other people. It don't give other people disadvantages. Just do yourself gitu. Do good. Anyways, thank you so much for being here. Agak kemana-mana ya. Cuman kayaknya hari ini aku lebih better daripada yang lalu ya. Ya, jauh. Ya. Kayaknya lebih kayak ya one point selesai Ya. gitu kan. Please be kind to one another, and thank you so much Cici udah datang ke sini Thank ke you. studio. Thank you juga. And kayaknya kalau misalnya hari ini tidak mungkin dia traktirannya, jadi kapan-kapan kita makan bareng ya. Oke. Jadi I'll see you guys in the next talkers. Bye. Be kind to one another. Bye.